Masih bersama kami di Presisi Siang, bagi aktivis iklim muda Indonesia, Yasmina Azhara Akilani, KTT PBB tahun 2024 di Busan, Korea Selatan, terkait pengurangan sampah plastik, bisa menjadi titik balik. Selengkapnya kita simak laporan dari tim VOA. Microplastic is everywhere inside our bodies. This is emergency. This is an urgent problem, so we really need a strong legally binding plastic treaty. And bring experience, knowledge. It's a bit disappointing for me because they didn't come out with strong and ambitious treaty. There are still some of the countries' delegates that they deny on science, because this whole plastic crisis issue is about health issues, about human rights issues. Are subject to continuous negotiation. Particles in one samples. Hai, Nawa. Kita tukar popok baju kita dengan popok kain yang lebih aman dan juga lebih sehat. Surat yang masuk. Anak ini masuk, kasih surat, Pak. Okay. The letter is about the condition in my country, where we already being a dumping ground for the developed countries. It's really polluting our environment because it's being burnt, being dumped to the river, and polluting our communities, and the children's health is in danger. So I asked them to stop export plastic waste to my country and to developing country, and to manage their own waste in their own country. But actually the root of this plastic pollution is to cut the plastic production. We still can survive, we still can live healthy without single-use plastic. Beroperasinya kapal-kapal tanker tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga pihak Barat menimbulkan ancaman lingkungan yang serius. Laporan baru memperingatkan terjadinya tumpahan minyak hanya soal waktu dan mendesak komunitas internasional untuk menyingkirkan operasi kapal-kapal tersebut. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Also, was wirklich gefährlich ist, dass dieser Frachter 21 Jahre alt ist. Offensichtlich ist schlecht im Zustand. Oftmals sind diese Tanker durch Aufschläge versickert, sodass wenn etwas passiert, dann müssen letztendlich wir alle dafür aufkommen, weil man sich auch nicht greift. Kelompok negara industri G7 bersama Australia dan Uni Eropa memberlakukan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara barat seperti asuransi dan servis. Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara barat, memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kyiv School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70% minyak dari Laut Rusia. Russia has also reflagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the
where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth are, is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regards to this oil spill insurance, because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information, or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations. Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.